Pozdrav svima, evo nas u posljednjem nastavku serijala koji omogućuju Premium Gaming iz Novog Sada. U ovom ćemo gledati Keychronove tastature i to 3. U pitanju su Keychron K3, K3 Pro i C1 Pro. Prvo ćemo krenuti sa ovim niskoprofilnim varijantama. Posljednji nastavak ovog serijala otvaramo Keychron K3 niskoprofilnom tastaturom. U pitanju je mehanička tastatura 75% formata i ona u stvari deli dosta toga sa K3 Pro koji ćemo gledati odmah posle ove, to jest odpakivati. Tako da ću sad pokriti neke sličnosti između te dve tastature dok budemo gledali K3, a kad budemo odpakivali K3 Pro, popričat ću o nekim razlikama između ove dve tastature i nekim prednostima koje K3 Pro ima u odnosu na ovu K3. U pakovanju sa K3 tastaturom dobijamo još Quick Start Guide, uputstvo za upotrebu, kabel, keycap puller i dodatne keycapove ukoliko želimo da koristimo ovu tastaturu u kombinaciji sa macOS-om. Ova standardna K3 tastatura nije hot swap, zato i ne dobijamo u pakovanju switch puller. Kapice su od ABS plastike i ono što bih još spomenuo da ova tastatura ima dva načina povezivanja, pomoću Bluetootha 5.1 i pomoću kabela. Poslušat ćemo sada samo još kratak sound test, nakon kojeg ću vam ostaviti samo još malo detaljniju tabelu sa specifikacijama. Pored dizajna, form faktora i načina povezivanja koji su identični između K3 Pro i K3, K3 Pro ima tri ključne prednosti u odnosu na standardni model, a to su PBT kapice koje su double shot u odnosu na ABS kod standardnog modela, pomoću koji ćete dobiti malo puniji i kvalitetniji zvuk i bolji osjećaj pri kucanju. K3 Pro je hot swap u odnosu na K3 koji to nije, tako da dobijemo još standardni switch puller u samom pakovanju. I tu je i software VIA, znači K3 Pro je kompatibilan sa softwareom VIA, tako da možete programirati ovu tastaturu po svojim potrebama. I pre nego što pređemo na poslednju tastaturu za danas, poslušat ćemo samo još kratak sound test i vidjet ćemo malo detaljnije specifikacije vezane za K3 Pro. I evo je posljednja tastatura za danas je C1 Pro, tastatura kojom spuštamo zavesu na ovaj serijal unboxinga, to jest završavamo celu ovu priču, bar za sada. U samom pakovanju sa tastaturom dobijemo standardne stvari kada je u pitanju Keychron, znači imamo tu dodatne kapice, kabel, switch puller i keycap puller. I pored toga što ova tanky-led tastatura dolazi u plastičnom pakovanju, ima i dve pro funkcije koje može se pohvali, a to je hot swap i podržava VIA software. Razlog zašto se ova tastatura nalazi u C seriji, a ne možda u K ili u B, je malo tradicionalniji pristup kod nekih stvari. Ovdje imamo klasični tray mount, nemamo gasket, nemamo sandvič ili neku drugu varijantu kačenja, kućite nije aluminijumsko i tako dalje. O svemu tome smo pričali u drugom delu serijala kad sam malo detaljnije objasnio razlike između njihovih, to jest Keychronovih serija C, K i V. Tako da u ovoj tastaturi fale te neke stvari kako bi se popela još koji korak više. Također joj fali i još neki način povezivanja, znači može se povezati samo putem kabela. Ono što ovdje nećemo čuti je sound test, jer zbog jake pozitivske buke nisam bio u mogućnosti da ga snimim.
I stigli smo do samog kraja ovog videa i ovog serijala. Nadam se da ste uživali. Imali smo prilike da vidimo 11 unboxinga, tako se zove ovaj serijal. PC periferija, pretežno tastatura, bilo je tu nekih miševa. Ukoliko vam se svidelo, pišite slobodno u komentarima ispod videa, a ja se mogu potruditi opet nekad u nekoj bližoj budućnosti da organizujemo ovako nešto ponovo, da napravim jedan mega unboxing i opet vam predstavim neke nove modele koje do sada niste uspjeli da vidite. Toliko od mene za ovaj put, a mi se vidimo ubrzo u nekom novom videu. Pozdrav!